आकलन फलाफल को ये मुझे विजु जनता दल बांकी जितब जीति आसी आगामी दिन में जितब एथरक भी मार्जिनटा बहुत अधिका हम जहाँ आमर 5T अध्यक्ष आमको टैक्स दे गले 50,000 ऊर्ध भोट्रे देवी रंजन को आपण मैंने जितातु आम युव छात्र नेता को ताहा बांकी प्रतिफलित होगाकू जाऊँच आम गला 19 मसीह युव विधायक आमर गाँ गंडारे जो जल कष्ट माँ मानकर थिला ताकू लक्ष्य करी सी माँ मान को कथा देते आपण दुआर मुंदे मु पीवा पानी देवी ताकू ये 24 मसीह कार्यकारी करके देखईदेले प्रति गाँ प्रति साई प्रति पंचायत प्रति दुआर मुंदरे पीवा पानी व्यवस्था करा जाउछि करा जीव मध्य लोकंकर आस्था विश्वासर भार्जन हो पारिछंती। द्वितीयत बांकी एक कृषिबहुल अंचल एठी लोक चाष उपरे विशेष करी निर्भर करती तेणु प्रति जमी को पानी पे 333 कोटी टंका मुख्यमंत्री ठारू आनी से प्रोजेक्ट ऑलरेडी आरंभ हो जाइए जो थे कि बड़ बड़ पाइप पड़े लगी फल प्रति जमी बांकी कृषि प्रधान अंचल हिसाब से प्रति जमी को पानी देले एठी चाषीबंदी समस्या चाषीर मुहरे हस फुटब आमे बन्या बात्यार सदाबले बांकी कसटी पथर कषि हुए तेणु जदि ता जमी रे फसल सुनार फसल फल तेबे से यथेष्ट खुशी हम तेणु ये है द्वितीय मुद्दा थिला देवी रंजन कर से मध्य यही द्वितीय मुद्दारे से संतुष्ट नहांती। तृतीय मुद्दा तांकर आम टी ब्रिज बड़म्बा बांकी की कनेक्टिव करने मुख्यमंत्री आसिक जो उद्घाटन करते जो टी ब्रिज से टी ब्रिज रे 350 कोटी टंका प्रथम आकलन रे टी ब्रिज रे जल संरक्षण होबार व्यवस्था मध्य आम युव विधायक करचंती जोथि आनिकट हेले आमर पानी 7-8 फुट 10 फुट सेठी रहिले आमर केवल बांकी से पानी पाइबनी बांकी सहित बड़म्बा पाइब खंडपड़ा निर्वाचन मंडली मध्य पाइब तेणु उन्नयनमूलक कार्य दीर्घमियादी सूत्र रे आगु को 20 वर्ष 50 वर्षर विजन नहीं युव छात्र जनता दलर सभापति देवी रंजन त्रिपाठी जो माने लक्ष्य रखिंट बांकीवासी भी समस्ते मर्मे मर्मे बुझीगले जड़े यंग मैन यंग पिला हिसाब से नवीन बाबू सहित डायरेक्ट रिलेशन संपर्क रखी बांकी एक छोटिया निर्वाचन मंडली कटक जिले में छोटिया उपखंड यार विकास पाई रह उद्यम जारी रखिंट। आउरी गोटे कथा मुझे आपन को कहवाक चाहे बांकी रे सरकारी जगह बहुत कम अटे फल सरकार अनेक उन्नयनमूलक कार्य करिवारे सरकार विफल होउचंती सरकारी जगह नथिबार से या लक्ष्य करी रास्ता घाट गुड़ाक एत माने कंजेस्टेड हो गलानी से बंध उपरे वैद्येश्वर जातमुंडिया बंध उपरे बर्तमान पिचु रास्ता 12 फुटर पिचु रास्ता निर्माण है तेणु ये सब जो अचीवमेंट मानवर युव विधायक जो बांकीवासी की जो भेटी बांकी भलिया जगार बर्तमान 1500 कोटी टंकार उन्नयनमूलक कार्य चली से कौन बांकीवासी देखिपारूना बांकीवासी जानीपारूना तेणु बांकी लोक कौन पे द्वितीय बा तृतीय प्रार्थी की चिंता करेंगे तेणु एथरक बहुत अधिक मार्जिन रे देवी रंजन त्रिपाठी निश्चय विजयी है निश्चित जेहेतु सारे विजु जनता दल परित्याग करी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले आमे जो थिरे अछु से ही रहीगलु सार आड़े आउ जाइपारू नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशा विकसित होउछि भारतवर्षर प्रधानमंत्री जो कथा कहती ताकू कार्यकारी करती ना तार मुख साक्षी होचु आमे उदाहरण स्वरूप कहले कला टंका मु भारतवर्ष को आनिबी आज पर्यंत सफल हेले ना 2 लाख युवकों को निजुक्ति देवी ताहा मध्य कार्यकारी कले ना 15,000 टंका समस्त गरीब लोकंकर अकाउंट को आसीबो ताहा कार्यकारी हेला ना तेणु अधिका कथा कहती प्रधानमंत्री कार्य किंतु शून्य से दृष्टिकोण नवीन बाबू जहाँ कहती ताकू कार्य परिणत करती तेणु नवीन बाबू सहित आम मैंने रहीचु रहीबू मध्य।
आज की दीर्घ 3 मास धरी विजु जनता दल प्रत्येक पंचायत रे तार कर्ममेल समन्वय करने सहित पदयात्रा एवं प्रत्येक समस्या किभली भाव में समाधान हो पार आम कर्मी मानक मध्य असंतोष था ताकू दूर करी तेणु दल आउ चलुनी बर्तमान दौड़ुची मुझे आशा करुच्ची निश्चित भाव में दल संगठित अच्छी समस्त स्पोर्ट्समैन भाया दल काम करने वर्तमान युवक बाहिनी छात्र बाहिनी बहु आगे अच्छा सेमती समस्या तो नहीं बोली कहबानी समस्या अच्छी किंतु अनेक समस्या समाधान होमें जदि देखा साधारण जनता पानी उपर आवश्यकता थिला पानीर समस्या किसी समाधान होती 24 घंटा मध्य आज 4 मास भितर कंप्लीट हो सारा पंचायत देखिए तापर आम जब देखा महानदीर बंध दृढ़ीकरण ये एक बन्या अंचल ता कालक्रमे पर्यायक्रमे कार्य चली जहाँ आपण मैंने समस्ते चाहिए देखिपारे टी ब्रिजर कम सरी सुवर्णपुर ब्रिजर कम सरी माइन इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन सबू व्यवस्था होता भितर आहरी भल कार्य होगा अच्छी जहाँ आगामी दिन में जहाँ बाकी अच्छे पूरण कर शीतल भंडार बाबद बहुबार मंत्री स्तर विधायक स्तर आलोचना होती जेहेतु कोल्ड स्टोर आवश्यकता थिला एबे कटक भुवनेश्वर नियरेस्ट हो रास्ता घाट भल हो जाए लोक मानकर परियापत्र भल मंद से मैंने डायरेक्ट बिलरू आमदानी कले एवं ऑटो जरिया कटक भुवनेश्वर मार्केट देले रखापी संरक्षित रखापी आम चाहूँ कोल्ड स्टोर आवश्यकता अच्छी किंतु आम गोटे आरएमसी मार्केट अंडर रे गोटे कूलिंग चैम्बर करूँ से किसी परियापत्र रही कि लोकंर मानसिकता आम रखुनी आम कटक आज बिकिलु आज 2 पैसा पाइलु से मानसिकता आसनी ये प्रस्ताव मंद प्रस्ताव नु आगामी दिन में विजु जनता दल गुरुत्वर सहित विचार को नब आज दिन में आपण मान जरिया मुझे चाहे बांकी मेडिकल विषय जो विरोधी दल मैंने प्रश्न उठाऊँ से प्रश्नर उत्तर मुझे देवाक आप जरिया चाहूँ आगुरी जो डॉक्टर थे विजय मिश्र से कथा साधारण जनता मध्य गोटे प्रश्न तर प्रमोशन है सी आठगड़ गले ताद अन्य पेडाटिक आसती निश्चित भाव में आम दुखित आउ टे स्वास्थ्यर व्यवस्था भल हेले निश्चय किंतु मेडिकल सेवा जो संपूर्ण भुशुड़ी जाए संपूर्ण भूल मेडिकल सुविधा सुजोग अच्छी आम लोक मैंने एत हस्तस्थ होती एबे एते रास्ता घाट भल हो गला से कहते कौन आज्ञा करेंगे कर ना आमको गोटे कटक पठे दिंतु किंतु आम भी दुखित समस्ते माँ भौणी जो छोट पेडियाट्रिक डॉक्टर आउ के भल आसो से आम कटक सीडीएम मुझे आरकेएस मेम्बर अच्छी बहु बार आलोचना कर विचार को लेकिन ए समस्या बहुत शीघ्र समाधान होगा जाऊँ गुरुका नुहे आम जन साधारण कर्मी दलर जन सेवक फलाफल जनसाधारण जहाँ जो दल जनसाधारण पर कार्य कर दल प्रति जनसाधारण निश्चय आस्था प्रकट करेंगे आमर दृढ़ विश्वास अच्छी विजु जनता दल लोक मान सहित अच्छी लोक बांकीवासी विजु जनता दल सपक्ष पूर्ण जनमत देवे सबू सबू आपण पंचायत निर्वाचन में देखिए जो फलाफल होता बांकी 30,000 ऊर्ध भोट विजु जनता दल सपक्ष जाइला से पश्चिम बांकी हो से पूर्व बांकी हो से सरंडा जोन हो से डमपड़ा जो बारंग ब्लॉक जो जोन टी हो सबू जोन रु विजु जनता दल सपक्ष पूर्ण जनमत बहु संख्यार भोट आसो तेणु विधायक प्रार्थी देवीनंदन त्रिपाठी विपुल भोट्रे जययुक्त हे ना ना कि पड़ो नहीं कहीं पंचायत निर्वाचन थिला गोटे सेपारेट से बारंग ब्लॉक जो जोन टी निर्वाचन होता सेटा जदिओ साधारण वर्ग पे संरक्षित थिला आमर विजु जनता दल तरफ जन स्टांडिंग सरपंच को प्रार्थी कराई महिला एवं से प्रथम पर्यायर थिला जी दृष्टि दवा कथा आमर नेतृमंडली माने विधायक पूर्वतन विधायक सठिक दृष्टि टिके दे पारि नथिले निर्वाचन परिचालन फल से आम टिके पछई गलु जदि सेटा जदि पछुआ था आउ टिके पछरे था लास्ट फेज को ताले विजु जनता दल किसी हो पार ना विजु जनता दल सपक्ष जाता तेणु सी जेहेतु जिला परिषद जीति से निर्वाचन फलाफलटा यह केबे संभव हेनी आम देखीचु एमपी प्रार्थी जो संतृप्त मिश्र जाइए बारंग ब्लॉक को मुझे थी विपुल जनसमर्थन थिला एवं एबे मोटरसाइकेल रैली कराई गत काली से बहु संख्यार लोक समर्थन थिला रैली बहु संख्या 3,000 ऊर्ध बाइक रैली होता तेणु बारंग ब्लॉक में विजु जनता दल प्रार्थी बहु भोटे जीतबे आप निश्चय देखिए 4 तारिख को अपेक्षा करूँ बारंग ब्लॉक रु आम लीड करूँ प्रभात त्रिपाठी जहाँ भी विजु जनता दल सर्वमान्य नेता से परामर्श
ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପଥୟ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଙ୍କିରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ସେ ତାଙ୍କର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବାଟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ବାଙ୍କିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ବାଙ୍କିବାସୀ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁବେଳେ ବାଙ୍କିବାସୀ ପ୍ରିୟ ଜନନେତା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବାଙ୍କିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅପବାଦର ଆସିଥିଲା, ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ ପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, 2013 NSC ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଙ୍କି NSCରେ ଜିତିଥିଲା। ସେଇ ଭୟରେ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜନୀତି ବାଙ୍କି ଛାଡ଼ିକି ବେଗୁନିଆ ପଳେଇଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ବଜେଇଲେ, ସେଇ ଇଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ 42,000 ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସପକ୍ଷରେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ବାଙ୍କିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବାଘାତ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଭାବନାଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ସମବେଦନା କଥାଟା ଆସେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁହ ବାହାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ସମୟ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆମର ଆଗରୁ ତ ବିଧାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ପାଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରି ରିଭିଜନ 2 ଥର କରିଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଭଳିଆ ଆଉ ଏ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନେବୁ, ଏଠୁ ଛିଡ଼ାଉ କି କିଛି ଭରସା ନଥିଲା। ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଆମ ଦଳ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ 2 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଛାଡ଼, ସେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ମିଟିଂ କରିକି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଜିତିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଦଳ ସାରା ଭାରତରେ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜେପି ହେଉ ଦିବା, ସେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃମଣ୍ଡଳକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶା ହେଇଗଲେ। ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ଏହା ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋକା। ବାଙ୍କିରୁ ବେଗୁନିଆ ଯିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ବାଙ୍କିବାସୀକି ଧୋକା ଥିଲା, ଏ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଧୋକା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ପଛେଇ ଗଲେ। ଯଦି ସେଇ ଦଳରେ ଥାଇକି ସେ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ୍ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦଳ ଗଲାଣି ସେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପୋଜିସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲେଣି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଜାରି ରଖିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ପଦଯାତ୍ରା ରାଲି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶରେ ବହୁତ କର୍ମୀ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ BLC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଆମ ଦଳରେ କୌଣସି ମଜୁରୀ ଦେଇକି ଆସେନି। ଯେଉଁ କର୍ମୀକି ପଚାରିଦେବେ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ମଜୁରୀ ଦେଇକି ଆଣିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କେବେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ତେଲ ନଦେଲେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ତେଲଟା ଦିଆହେବ। ଢାବା ନୁହେଁ, ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ହୁଏ। ଢାବା ନୁହେଁ, ଭାତ ଡାଲମା କଲଚର, ମାନେ ଆମର ଢାବା କଲଚର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେତିକିରେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ମଜୁରୀ ଦେଇକି, କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବେ କ'ଣ କେତେ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମହିଳା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ଆସିବା ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍, ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିଲା 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାର ନାରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସଭାପତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ନାରା ବାଙ୍କିରେ ସେଇ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ ସମ ପରିମାଣର ଭୋଟ୍ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପାଇବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ, ସାଂସଦ ହେବେ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କିର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବାଙ୍କିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଆସିଛି ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ, ବାଙ୍କି ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଠି ଦଳୀୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାଙ୍କି। ମୁଁ ବାଙ୍କିରେ କେଉଁ 2-3 ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆସିନି କି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ବୁଲିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର
ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ସେମିତି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଦଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଚାରର ତରିକା କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଭଲ ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଫଳାଫଳ ମୁଁ କହିବାଟା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ କ'ଣ କହିବି ତେଣୁକରି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆଉ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଦେବଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି କାହାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କାମ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେବଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ତରିକା